तोह आसि वुचमुत कि दुनियाहस मज वारिया मामलात गसान मगर कुन जाय छुन युथ मामला गसान के पनुन बच्चे पनुन औलाद है अकिस माज हुंद कत्ल करित यह वारिया ये हो नहीं सकता है कोई औलाद अपने माँ का कत्ल करे पोश कर दिल बर दपा कशुर मुशरो इल्जाम लगो मोज शुरो मोर कशीरी ए दिला वन त्राव गम गजदर हरम कर एहतिमाम मक्किस टठिस तो मदनी महजबीनस वन सलाम यस तो पस्ताव मंज सीनस गस मदीनस लस डुवान पाई नाजन बोस करतस यस लकब खैरुल इनाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम माज कशीर हिंद गुलाब प्रोग्रामुक ब्याक अख शुमार हेत तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो बहुस तुहद मेज़बान मलिक रूफ तो मे सत मेन हमरा बट रफीक नाज़रीन किराम यदवै तुम जानान छू ज़ि यथ प्रोग्रामस मज विज विज तह ब्रोट कुन माज कशीर हंज तम शख्सियत अनान यम जिंदगी हंदन मुख्तलिफ शोबन सत ताल्लुक थवान इब्तिदाहस मज यम मे कलाम तह ब्रोट कुनत पेश कर तम जनाब मरहूम अली मोहम्मद आकाश सबन तो यहदन फर्जंद अर्जुमनन इब्न आकाश यम अजक प्रोग्रामिक मेहमान तो यमन सत करो अस कत अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मोहतरम रूफ साहब आकाश साहब गोड वेसा जानन ज अली मोहम्मद आकाश कम तो इहज इब्तिदाई जिंदगी मुतलिक वेसा तो सन नाजरीन बोजन मुख्तसरन अली मोहम्मद शेख साहब यम अली मोहम्मद शेख साहब यमे इलाक़ पुष्कर रोजन वल यथ अलमनागस मज शेख अली मोहम्मद उसुक नाव तो आकाश उस यहुंद तखल्लुस बाब साहबस उस यमन नाव मोहम्मद मुख्तार शेख यम यथ अलमनाग पुष्करस मज 1922 मज यमो यथ इलाक़ पुष्कर किस अलमनागस मज तवल्लुद सपदामत अली मोहम्मद आकाश साहब यम मरहूम अली मोहम्मद आकाश साहब कुन तारफिक मोहताज कहीं पन इब्तिदाई तालीम यमो हासिल कर्मुत सो कर्मुत यमो यथ अलमनाग पुष्करसी मज हासिल तम सात ओसमुत यथ पुष्करस मज प्राइमरी स्कूल यत मज यमो गोडनिच पन इब्तिदाई तालीम हासिल कर तो तम पत गई यम 8वीं जमात खतर खाग तो खाग पत यम सात यमन मेडल पास कोर तो तत पे गई यम मजीद पन तालीम हासिल करने खतर बीरवा बीरवास मज कत क्लासस ताई पोर यमो बीरवास मज तम सात और यमो मैट्रिक तत तो मैट्रिक पत गई यम श्रीनगर पर्न खतर यथ पे तुम बोजमुत आसि फतेह कदल मशहूर शहर तो फतेह कदल किस अत कस्बस मज पढ़ान यथ दोमन लफ्जन मज खानकाई मौला तश वन तो तथ अंदर यमन उस्ताद यमिस नूरदीन साहब उस नाव तमसी नूरदीन साहबस नश यम पढ़ान तो पर्नस दौरान तिमन अमिस सत कालस मुलाकात वगैरह गो तो तथ मज अमी नूरदीन साहबन तिमन बतान शेख अली मोहम्मद साहब तो आकाश तखल्लुस अमिस आमुत दिन सह अमी उस्ताद मोहतरम अमिस मोहतरम नूर मोहम्मद साहब अमी यमन यह आकाश तखल्लुस थोमुत फतेह कदल किस अथ खानकाई मौला तथ आस पास तम रोजान तो तम अम सद बेहतरीन उस्ताद क्या यम सात लकट तम सात पन बाब साहब वन कि मे तालीम पर पत बह तथ फतेह कदलस मज तमिस उस्तादस नश पढ़ान यमिस नूरदीन साहब नाव तो तमी अमिस नाव आकाश साहब थोमुत तो अत सम सात अम यह पन तालीम मुकम्मल कर तालीम मुकम्मल कर गई यम 1964 मज 1964 मज गई यम महकमे मालस मज बहैसियत पटवार तैनात तो पटवार आसनस पत यम सात यह पन नौकरी हंद यम आयाम चलान अमिस यम सात यह नौकरी करान मगर अत सिलसिलस मज अमिस यह शार शायरी हुंद शौक यह लकचार पे अमिस मे याद बह वारिया लकुट यम सात अली मोहम्मद साहब शायरी करान तो यम लेखान वारिया ज़्यादा यम लेखान तो अत मज यम सात यम नौकरी करान नौकरी दौरान तम पन कलाम पढ़ान तो बराबर मे आज त याद कि 1970 मज 1970 मज सोन इलाक़ यथ मज कलमकार दानिश्वर जान सूफी बुजुर्ग यम यथ इलाक़स मज रोजान तो तिमन मज कर जिक्र मे याद अत 1970 मज रेडियो कश्मीर पे डायरेक्ट महफिल मुशायरा प्रोग्राम चलान तो अत महफिल मुशायरस मज अली मोहम्मद आकाश साहब तो अब्दुल अहद दिलबर साहब तो बे सत हक साहिब साहिल तम खाग रोजान यम पेशा सत उस्ताद तो यहुंद प्रोग्राम मे पान त याद लकुट बह वारिया लकुट कि रेडियो कश्मीर श्रीनगर पे आव 9 बजे प्रोग्राम महफिल मुशायरा तो तथ मज यम इलाक़ यम 3 शोरा हजरात मौजूद यथ मज अब्दुल अहद दिलबर सबन जिक्र कर मे या अली मोहम्मद आकाश सबन तो बे हक साहिब साहिल
یِمن 3 ہُنٛد پروگرام چھُ مےٚ بوٗزمُت ریڈیو کشمیٖر سرینگرٕ پٮ۪ٹھ چلیو یہِ 1960 منٛز. محترم آکاش صٲب یتھ یژھو أسۍ زانُن زِ تۄہہِ دوٚپوُ زِ سٲنۍ بابا صٲبن ٲس کٔرمٕژ تعلیٖم حٲصِل فتح قدلہٕ تہٕ اُستادِ محترم ٲسۍ روٗدمٕتۍ نوٗر الدیٖن صٲب. تۄہہِ ما یہِ زان زِ تِم کُس سبجکٹ ٲسۍ تٔمِس نِش پران؟ مےٚ کوٚر گۄڈَے عرض کہِ یُس علی محمد آکاش صٲب ٲسۍ یِم ٲسۍ بَچپَن پٮ۪ٹھَے ٲسۍ یِم اَتھ شعر و شٲعری سۭتۍ وابستہٕ چوٗنٛکہِ یُس نوٗر الدیٖن صٲب أمِس اُستادِ محترم چھِ ٲسۍمٕتۍ تہٕ تِم ٲسۍ أمِس 8th کلاس پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ میٹرِک کوٚر میٹرِکَس منٛز ٲسۍ تِم أمۍ سٕنٛدۍ اُستادِ محترم تہٕ مگر شعر شٲعری ہُنٛد یُس أمِس یہِ شعر شٲعری کَران اوس یہِ اوس اَمہِ برونٛٹھٕے کَران یہِ پَرنَسٕے دوران برابر چھُ مےٚ یاد شاید چھُ اوسمُت 8th کلاس منٛزٕے علی محمد آکاش صٲب پَنٕنۍ شاعر لیکھان تَمہِ ساتہٕ آسہِ ہے پنٛنہِ مقدوٗر مُطابق سُہ لیکھان تہٕ پَتہٕ آیہِ وارٕ وارٕ اَتھ چینٛج اَتھ ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ یِمہٕ نوٗر الدیٖن صٲبَس نِش درٛاے پٔرِتھ پَنٕنۍ یُس یہِ تعلیٖم مُکمل کٔرِتھ تہٕ پَتہٕ گٔے یِم 1964 منٛز ووٚن مےٚ 1964 منٛز گٔے یِم محکمے مالَس منٛز بحیثیت ییٚتہِ پٹھوٲرۍ تعینات تہٕ اَتھ سِلسِلَس منٛز تہِ روٗد یِہُنٛد شعر و شٲعری لگاتار یہِ روٗز چلان اَتھ پٮ۪ٹھ روٗد یِم پَنٕنۍ مشق یَتھ وَنو أسۍ یِم پَنٕنۍ مشق روٗد یِم اَتھ پٮ۪ٹھ کَران تہٕ واریاہ شاعر چھِ تِم تہِ یِم مےٚ پانَس تہِ چھِ یاد وٕنکٮ۪نَس تہِ یا یِم أمۍ سٕنٛدِس پَتہٕ اَتھ کِتابہِ ہِنٛدِس شکلہِ منٛز تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کَرو أسۍ مٔزیٖد تہِ کَتھ تہٕ آکاش صٲبُن وَنہٕ بہٕ کُلہُم پٲٹھۍ یِتھَے پٲٹھۍ کہِ شعر شٲعری ہُنٛد اَکھ سِلسِلہٕ یُس وَنو أسۍ خاندٲنی سِلسِلہٕ تہٕ سُہ اوس نہٕ کینٛہہ خاندانَس منٛز اوس نہٕ اَسہِ أمِس دَپو بابا صٲب یا وغیرہ تِم ٲسۍ نہٕ شٲعر کینٛہہ البتہ اَکھ چیٖز پیٚیہِ مےٚ ییٚتہِ ضِمنی ضروٗری وَنُن کہِ آکاش صٲبنہِ شٲعری ہِنٛدِ اَتھ کامیٲبی منٛز چھُم اَکھ سوال کَرٕ ہا بہٕ ییٚتہِ اَکھ کَتھ پیٚیَم یاد کہِ یُس آکاش صٲب اَتھ شعر شٲعری کِس دُنیاہَس منٛز اوسمُت چھُ کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھِ یِوان وَننہٕ کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شخص جیسے ہر ایک کامیاب شخص کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے تو میں یہاں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ یۄس اَسہِ والدِ محترم چھِ یِم اَسہِ أمِس آکاش صٲبٕنۍ گرواجِنۍ یۄس ٲسمٕژ چھِ تہٕ بہٕ وَنہٕ یہِ کہِ سۄ چھِ ٲسمٕژ اَتھ سۄ چھِنہٕ شٲعر پانہٕ کینٛہہ مگر اَمِچ شٲعرِ بوزنٕچ محفلہِ مُشٲعرا ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ جایہِ زبردست شوقیٖن چھِ اَمِچ سۄ چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ ییٚمہِ ساتہٕ علی محمد آکاش صٲب اَمہِ پٹھوار نِش رِٹایر سپٕدۍ تہٕ رِٹایر سپدِتھ کوٚر علی محمد آکاش صٲبن چوٗنٛکہِ أمۍ وُچھ یَتھ علاقَس منٛز چھُ اَمہِ قٕسمُک ماحول اَسہِ چھِ ییٚتہِ قلمکار اَسہِ چھِ ییٚتہِ شٲعر حضرات تہٕ أمۍ کوٚر کوٗشِش اَکھ دوٚپُن اَکھ پلیٹ فارم اَکھ بَناوہا بہٕ یَتھ منٛز بہٕ یِم سٲری علاقٕکۍ شٲعر کَرٕہَکھ جمع تہٕ چوٗنٛکہِ تِم گٔے تَتھ منٛز کامیاب تِمو کوٚر سُہ تَتھ مِشنَس منٛز گٔے تِم کامیاب تِمو کٔرۍ تِم شٲعر حضرات جمع پوٗرٕ ییٚمہِ علاقٕکۍ خاکہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ وٕچھو یَپٲرۍ أرۍ پَتھن تام ییٚلہِ نظر ترٛاوان چھُس ییٚتہِ تہِ قلمکار اوس ییٚتہِ تہِ شٲعر اوس اَکہِ أنۍ تِم بُلٲیِتھ تہٕ اَکہِ دوٚپُن تِمن تُہۍ سٔمِو أکِس پلیٹ فارمَس پٮ۪ٹھ تہٕ سوٚمرٲیِن تہٕ مےٚ کٔر چوٗنٛکہِ ییٚتہِ تہِ پنٛنہِ والدِ محترمہٕ سٕنٛز کَتھ یِم اَسہِ یۄس گرواجِنۍ ٲس أمِس علی محمد آکاش صٲبٕنۍ تہٕ اَتہِ چھُم یہِ کَتھ بیٚیہِ یاد پیٚوان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم شٲعر یِوان ٲسۍ پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ کِس لاسٹ یۄس آتھوار ٲس آسان اَمہِ آتھوارِ دۄہ اوس آسان سٲنِس یَتھ گرَس منٛز اَکھ محفلہِ مُشٲعرٕ پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ تہٕ یِم سٲری شٲعر حضرات تقریٖباً اوس یِمن شٲعر حضراتن ہُنٛد تعداد اَمہِ ساتہٕ 20 پٮ۪ٹھ 50 تام تہٕ یِم ٲسۍ یَتھ سٲنِس گرَس منٛز یِوان تہٕ یۄس اَسہِ والدِ محترم چھِ علی محمد آکاش صٲبٕنۍ گرواجِنۍ یہِ ٲس زبردست مہمان نواز چھِ یہِ مہمان نوٲزی ٲس یہِ کران تہٕ مہمان نوٲزی کرنس سۭتۍ سۭتۍ ٲس پَتہٕ یہِ اَتھ یَتھ کمرَس منٛز اَسہِ یہِ محفلہِ مُشٲعرا آسان اوس تہٕ اَتھ کمرَس منٛز ٲس یہِ پَتہٕ نیٚبرٕ کَنۍ آسان یہِ ٲس برابر بوزان یِم شٲعر حضرات اگر آمٕتۍ چھِ یِم کیاہ چھِ بوزان پَتہٕ ٲس یہِ اَسہِ وَنان أمِس آکاش صٲبَس ٲس وَنان پَتہٕ یہِ شامَس بیٚیہِ دَپان اوسُس پھلٲنۍ شٲعرَن پوٚر آز بہتریٖن کلام تہٕ اَتہِ چھُ مےٚ یہِ انداز اکھ گژھان کہِ أمِس تہِ چھُ اَمہِ شاعر و شٲعری ہُنٛد کیازِ یِم چھِ ٲسمٕتۍ زندگی ہٕنٛدۍ اکھ یِم ہمسفر چھِ آسان یِم پَنُن خانٛدار یا خانٛداری یِم چھِ ہمسفر آسان تہٕ اَتھ منٛز چھُ اوسمُت أمِس میانہِ مدرِ تہِ یہِ مِزاز بَنیومُت کہِ شعر و شاعری ہُنٛد شوق چھُ أمِس تہِ کَرنُک نہٕ کینٛہہ کٔرِتھ چھَنہٕ ہیٚچمٕژ تٔمۍ شٲعری کینٛہہ تہٕ البتہ بوزنٕچ چھِ ٲسمٕژ زبردست شوقیٖن مےٚ کٔر تۄہہِ سۭتۍ یہِ کَتھ ییٚتہِ اَمہِ موٗجوٗب کہِ مےٚ چھُ پوٗرٕ یاد سٲنِس گرَس منٛز اوس یہِ ماحول ادبی ماحول اوس سٲری شٲعر حضرات ٲسۍ یِوان پرٛٮ۪تھ آتھوارِ دۄہ یہِ سٲنۍ والدِ محترم ٲس تِمن کھیاوان چاوان یہِ ٲس تِمن مہمان نوٲزی کران تہٕ سۭتۍ سۭتۍ ٲس پَتہٕ تِمن سارنٕے شٲعر حضراتن ہُنٛد یہِ کلام تہِ بوزان آکاش صٲب یَتٮ۪تھ یژھو أسۍ یہِ تہِ زانُن زِ یِم ٲسۍ مُلازمت کران تہٕ کَتھ جایہِ چھِ یِمن ڈیوٹی روٗزمٕژ علی محمد آکاش صٲب ییٚمہِ ساتہٕ پٹھوٲرۍ تعینات سپدیمٕتۍ چھِ اَتھ محکمے مالَس منٛز تہٕ اَتھ منٛز چھِ أمِس یوٚتانۍ مےٚ پوٗرٕ یاد چھُ توٚتانۍ چھِ أمۍ سٕنٛز ڈیوٹی
ژرٛارِ شریٖفَس منٛز چھِ أمۍ واریاہَس کالَس ڈیوٹی دِژمٕژ ژرٛارِ شریٖف پٮ۪ٹھ چھِ ڈِسٹرک بڈگامَس منٛز تقریٖباً واریاہ علاقہٕ چھِ تِم بیٖرواہَس منٛز چھِ أمۍ واریاہَس کالَس ڈیوٹی دِژمٕژ یا اَسہِ چھُ یَپٲرۍ سونوٗر کلی پورہ اَتھ سایڈَس اوس یہِ مکھاما چھُ اَپٲرۍ تہِ اوس یہِ ڈیوٹی اَتھ منٛز چھُ پرٛاپَر بیٖرو اَتھ منٛز تہِ اوس یہِ ڈیوٹی تہٕ تَمہِ پَتہٕ اوس یہِ ٹنٛگمرگَس منٛز تہِ کینٛژھَس کالَس بارہمولاہَس منٛز تَپٲرۍ تہِ کٔر أمۍ واریاہَس کالَس پَنٕنۍ سٔروِس تہٕ بارہمولاہَس منٛز تہِ چھِ أمۍ 10-15 ؤرۍیَن پَنٕنۍ یِم سٔروِس ہٕنٛدۍ دۄہ نِوٲمٕتۍ تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ پنٛنِس یَتھ لوکَل تحصیٖل یُس اَسہِ پَنُن تحصیٖل کھاگ چھُ اَتھ تحصیٖل کھاگَس منٛز تہِ چھِ أمۍ ڈیوٹی دِژمٕژ تہٕ کینٛژَس کالَس چھُ سرینگرٕ تہِ روٗدمُت ییٚتہِ کَرٕ بہٕ اَکھ ضِمنی کَتھ اَکھ وَنہٕ بہٕ ناظریٖنَن تہٕ تُہۍ تہِ بوٗزِو چوٗنٛکہِ یِم ٲسۍ محکمَے مالَس منٛز بحیثیت پٹھوٲرۍ تعینات تہٕ محکمَے مالَس منٛز بحیثیت پٹھوٲرۍ تعینات آسنَس سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَتھ تہِ یہِ محکمَے مالَس سۭتۍ وابستہٕ یِم آسان تِمَن یی اَصٕل پٲٹھۍ یہِ کَتھ سَمٕجھ کہِ محکمَے مالَس منٛز چھُ اَکھ گوٚو سُہ پٹھوٲرۍ صٲب یُس ییٚمِس اَتھِ زٔمیٖندارَن ہُنٛد رِکاڈ وغیرہ آسان چھُ تہٕ یَتھ منٛز أسۍ جمع بٔنٛدی گِرداؤری وغیرہ چھِ وَنان تَتھ منٛز چھُ آسان زٔمیٖندارَن ہُنٛد رِکاڈ پَتہٕ چھِ تِم پٹھوٲرۍ صٲبَس نِش گژھان تہٕ سُہ چھُ تِمَن تِم رِکاڈ دِوان مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَکھ کَتھ ییٚتہِ لٲزمَن کہِ یِمَن چھُ آسان پٹھوٲرۍ صٲبَس اَکھ لَٹھٕ اَکھ یَتھ پٹھوٲرۍ زبٲنۍ منٛز چھِ وَنان لَٹھٕ یَتھ منٛز تمام زٔمیٖنُک اَکھ نقشہٕ چھُ اَکھ آسان بَنٲیِتھ تہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ یِم نقشَسٕے پٮ۪ٹھ وٕچھان کُس زٔمیٖن کَپٲرۍ چھُ کُس کھیٖوَٹ کَتہِ چھُ کھیٖوَٹ نمبر وغیرہ چھِ اَتھ آسان تہٕ علی محمد صٲب اوس سیٹلمٮ۪نٛٹ پٹھوٲرۍ علی محمد آکاش صٲب یِم ٲسۍ سیٹلمٮ۪نٛٹ پٹھوٲرۍ سیٹلمٮ۪نٛٹ پٹھوٲرۍ یی تۄہہِ یِتھ کٔنۍ سَمٕجھ کہِ یُس سُہ لَٹھٕ تیار کَرُن چھُ آسان یُس سُہ لَٹھٕ بَناوُن چھُ آسان یَتھ پٮ۪ٹھ پٹھوٲرۍ صٲب وٕچھِتھ چھِ ہٮ۪کان کھیٖوَٹ نمبر وغیرہ یا کُس چیٖز کَپٲرۍ چھُ زٔمیٖن کُس کُہُنٛد چھُ تہٕ سُہ لَٹھٕ بَناوُن تہٕ تَتھ چھِ سیٹلمٮ۪نٛٹ وَنان تہٕ علی محمد آکاش صٲب اوس تَتھ منٛز مہارت تھاوان تہٕ سیٹلمٮ۪نٛٹَس منٛز اوس یہِ یُس سُہ لَٹھٕ آسان چھُ پٹھوارِ صٲبَن نِش تۄہہِ تہِ آسیو واریاہَن جایَن وٕچھمُت سُہ لَٹھٕ اوس بَناوان علی محمد آکاش صٲبٕے تہٕ سٔروِس دوران ووٚن مےٚ واریاہَن علاقَن منٛز چھِ سٔروِس أمۍ دِژمٕژ یَتھ منٛز مےٚ بڈگامِچ کَتھ کٔر بارہمولہٕچ کَتھ کٔر تہٕ خاص کر پنٛنہِ اَمہِ تحصیٖل کھاگٕچ کَتھ تہِ کٔرٕم تہٕ أخیٖرَس پٮ۪ٹھ گٔے یِمہٕ کھاگسٕے اَندَر تحصیٖل کھاگسٕے اَندَر گٔے پَتہٕ یِمہٕ 2000 منٛز رِٹایر 2000 منٛز گٔے یِم رِٹایر تہٕ رِٹایر گژھنہٕ پَتہٕ کوٚر یِمو 2001 منٛز سپدے یِمَن حجہِ بیتُ اللہ گژھنٕچ سعادت حٲصِل تہٕ 2001 منٛز گٔے پَتہٕ یِم سفرِ محموٗدَس پٮ۪ٹھ تہٕ کوٚرُکھ سُہ فرٲیض تہِ انجام محترم آکاش صٲب یَتھ یژھاو أسۍ یہِ تہِ زانُن زِ علی محمد شیخ صٲبَن کَتھ زبٲنۍ منٛز چھِ شٲعری کٔرمٕژ تہٕ کَمہِ قٕسمٕچ شٲعری چھِ تِمو کٔرمٕژ علی محمد آکاش صٲبنہِ شٲعری ہُنٛد تعلُق یُس چھُ یہِ چھُ پنٛنہِ اَتھ مادری زبانہِ منٛز أمۍ شٲعری کٔرمٕژ یَتھ أسۍ پَنٕنۍ کٲشِر زبان وَنان چھِ تہٕ أمۍ چھُ عام فہم الفاظ اَتھ منٛز اِستعمال کٔرمٕتۍ یَتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنو یِتھ پٲٹھۍ سہل کٲشُر پَرن وٲلۍ یِمو تٔمۍ سٕنٛز کِتاب پٔرمٕژ آسہِ تِمن آسہِ سَمٕجھ آمُت کہِ اَتھ منٛز چھِ سہل الفاظ أمۍ اِستعمال کٔرمٕتۍ یُس عام اِنسان تہِ ہیٚکہِ سَمجِتھ تہٕ روٗز شٲعری ہٕنٛز کَتھ شٲعری منٛز کیاہ کیاہ چھُ یِمو کوٚرمُت شٲعری منٛز چھِ یِمو نعت چھِ یِمو لیٚکھمٕتۍ منقبت چھِ یِمو لیٚکھمٕژ مرثیہ چھِ یِمو لیٚچھمٕژ تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِمو رُبایی تہِ کُنہِ جایہِ یِہٕنٛزِ کِتابہِ منٛز نظرِ گژھان یَتھ یژھاو أسۍ تہٕ سٲنۍ ناظریٖن یِہٕنٛدۍ کینٛہہ نعت بنٛد بوزٕنۍ بہٕ کَرٕ کینٛہہ کلام أمۍ سٕنٛدۍ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ سامعیٖن تہِ بوزان تہٕ اَکھ کلام اَکھ چھُ مےٚ ضِمنَن پیوٚو مےٚ سُہ ییٚتہِ یاد أمۍ چھُ لیوٚکھمُت توشان دِل چھُم لالہٕ یِیم سالہٕ وَنَس راز توشان دِل چھُم لالہٕ یِیم سالہٕ وَنَس راز پوشَن بہٕ کَرَس مالہٕ یِیم سالہٕ وَنَس راز مسروٗر دِل چھُم گژھٮ۪س گوشَن تَس یہِ میونُے حال مسروٗر دِل چھُم گژھٮ۪س گوشَن تَس یہِ میونُے حال دستوٗر تٔمۍ سُنٛد پالہٕ یِیم سالہٕ وَنَس راز اَتھ چھُ أمۍ بیٛاکھ اَکھ لاسٹُک شعر پَرٕ بہٕ آکاش علیو اَصٕل عالیٰ ڈٲلۍ تٔمِس سوز آکاش علیو اَصٕل عالیٰ ڈٲلۍ تٔمِس سوز بر خوٗنہِ جِگرٕکۍ پیالہٕ یِیم سالہٕ وَنَس راز آکاش صٲب یَتھ یژھاو أسۍ یہِ تہِ زانُن زِ علی محمد آکاش صٲبٕنۍ شعرٕ سومبرَن چھےٚ سۄ چھا تِمو کِتابہِ ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز أنمٕژ چھاپہِ کِنہٕ سۄ أنِو پَتہٕ تۄہہِ چھاپہِ روٗف صٲب تۄہہِ کوٚروٕ اَصٕل سوال دراصل ییٚمہِ ساتہٕ علی محمد آکاش صٲب رِٹایر گٔے تہٕ تَمہِ پَتہٕ کٔر مےٚ ذِکِر تَمہِ پَتہٕ گٔے یِم حجہِ بیتُ اللہَس پٮ۪ٹھ تہٕ تورٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم آے پَتہٕ ووٚن مےٚ فورمٕچ یِمو کوٚر مےٚ کَتھ یہِ شٲعر حضرات کٔرۍ یِمو جمع تہٕ اَتھ منٛز ٲس یِمو اَکھ کِتاب اَکھ لیٚچھمٕژ برونٛٹھ ییٚمہِ علاقٕکۍ یِم تہِ شٲعر چھِ یِمو ٲس اَکھ کِتاب لیٚچھمٕژ اَتھ کِتابہِ اوس ناو بہارُک سَنٛز اَتھ بہارچہِ سَنٛز کِتابہِ منٛز اوس علی محمد آکاش صٲبُن کلام تہِ چھاپ سَپدیومُت تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ باقٕے شُرا حضرات تہِ تِہُنٛد کلام تہِ چھُ اَتھ منٛز یَتھ منٛز محترم عبداللہ دِلبر صٲب چھُ عبدالخالق میٖر عاجِز صٲب چھُ یا باقٕے شٲعر حضرات چھِ تِہُنٛد کلام تہِ چھُ اَتھ کِتابہِ منٛز چھاپ سَپدیومُت تہٕ اَمہِ پَتہٕ یۄس
علی محمد آکاش صٲبن پنٕنۍ اکھ الگ شعر سُمرن یۄس تٔمِس ٲس پنٕنۍ تہٕ سۄ کٔر 2008 منٛز دیُت اَسہِ تَتھ کِتابہِ ہٕنٛز رنٛگ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ علی محمد آکاش صٲب حیات تہٕ اَتھ حیٲتی ہٕنٛدسٕے وقتس منٛز کوٚر أمۍ پنٕنۍ یہِ شعر سُمرن جمع تہٕ أکِس کِتابہِ ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز آیہِ یہِ پتہٕ بازرس منٛز. اَتھ کِتابہِ چھُ ناو پوشہٕ وٲر چھُ علی محمد آکاش صٲبُن یۄس یہِ کِتاب چھِ پوشہٕ وٲر چھِ تہٕ بہٕ کَرٕ ییٚتہِ تۄہہِ بہٕ ہاوٕ تۄہہِ تھوڑا یہِ چھِ علی محمد آکاش صٲبٕنۍ یہِ کِتاب یۄس أمۍ پنٛنہِ کٲشرِ زبٲنۍ منٛز لیٚچھمٕژ چھِ. یۄس یِمو یہِ پوشہٕ وٲر کِتاب چھِ لیٚچھمٕژ اَمہِ منٛز بوزنٲیتو اَسہِ کینٛہہ کلام. پوشہٕ وٲر کِتابہِ منٛز کوٚر مےٚ گۄڈَے تۄہہِ عرض کہِ یۄس یہِ پوشہٕ وٲر چھِ اَتھ منٛز چھِ نعت شریٖف منقبت رُبایی باقٕے چیٖز تہِ چھِ لیکھِتھ اَتھ منٛز تہٕ اَمِکۍ اکھ غزل اکھ چھِ تَمِکۍ کینٛہہ شعر پَرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ. شعر چھُ لیوٗکھمُت آیہِ تنتس پان تھاوُن سنٛبلاوُن چھا سہل آیہِ تنتس پان تھاوُن سنٛبلاوُن چھا سہل لوٚل ہتہِ آلو ژھٔٹِتھ تس یاد پاوُن چھا سہل آسہِ یُس سٕنۍ ژوٗر لٲگِتھ وۄنۍ دِوان یارس وطن آسہِ یُس سٕنۍ ژوٗر لٲگِتھ وۄنۍ دِوان یارس وطن سٕنۍ زخم جگرٕکۍ اتھس منٛز نار ژالُن چھا سہل خستہٕ جگر چھی علی آکاش یارس یی ونان خستہٕ جگر چھی علی آکاش یارس یی ونان رستہٕ گٲری بس مےٚ ژے نِش کٲنٛسہِ باوُن چھا سہل. آکاش صٲب ییٚتہِ یژھو أسۍ زانُن زِ تُہنٛدۍ یِم باب صٲب ٲسۍ تِم ٲسۍ یورٕ ٲسۍ تِم شعرو شٲعری تہِ کران تہٕ ہورٕ ٲسۍ تِم مُلازمت تہِ کران تِم کتھ وقتس انٛدر ٲسۍ یہِ شٲعری لیکھان؟ یوٚتانۍ مےٚ پنُن اکھ انداز چھُ تہٕ یوٚتانۍ مےٚ کُنہِ واریاہ لٹہِ سُہ وٕچھمُت چھُ تہٕ یا پننہِ مدرِ نِش پننہِ ماجہِ نِش تہِ چھُ مےٚ بوٗزمُت اکثر ٲسۍ علی محمد آکاش صٲب یُس کلام لیکھان اوس یہِ اوس نٮ۪مازِ فجرٕ پتہٕ لیکھان نٮ۪مازِ فجر ییٚمہِ ساتہٕ پران ٲسۍ تہٕ پتہٕ اوس چوٗنٛکہِ تتھ درمیان ٲس چاے چٮ۪نٕچ اکھ سۄ گیپ آسان نٮ۪مازِ فجرٕ پرنہٕ پتہٕ یۄس چایہِ تانۍ سۄ گیپ آسان ٲس تہٕ اتھ دوران ٲسۍ وٕچھمٕتۍ مےٚ واریاہ لٹہِ علی محمد آکاش صٲب اَسہِ ٲس مدر أمِس کرٛیکھ کران دپان ٲسٕس چاے موقعہٕ ووت چاے چیٚیو یہِ اوس دپان ٹھٔہر 10 مِنٹ لگان 5 مِنٹ لگان تہٕ تتھ منٛز اوس سُہ تھوڑا ٹایم گژھان پتہٕ ٲسۍ أمِس ونان ییٖتِس کالس کیٛاہ اوس دپان اوس یتھ اوسُم اکھ شعر لیکھنے شعر آیام تہٕ یہِ اوسُس لیکھان یہِ روٗدُم اڈلیُک تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُس بہٕ انداز کران کہِ یُس أمِس شعر لیکھنُک یہِ ٹایم چھُ اوسمُت یہِ اوس تقریٖبن أتھۍ فجر نٮ۪مازِ پتہٕ پٔرِتھ پتہٕ چایہِ ٹایمس درمیان اتھ منٛز ٲسۍ اکثر یِم لیکھان تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ اکھ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ گرس منٛز اکھ یہِ چھُ گژھان اکھ ماحول اکھ ییٚمہِ ساتہٕ بتہٕ وغیرہ کھٮ۪وان چھِ أسۍ پنُن کلچر حساب ییٚتہِ تہٕ بتہٕ کھٮ۪نہٕ پتہٕ چھِ أسۍ پنُن شۄنٛگنُک تیٲری کران تہٕ اتھ ٹایمس منٛز تہِ ٲسۍ یِم اکثر کُنی زٔنۍ بیٚہوان تہٕ یِم ٲسۍ دپان نیٖرِو شۄنٛگِو تُہۍ تہٕ پانہٕ ٲسۍ ہُشار آسان تہٕ اتھ ٹایمس ساتہٕ شاید ٲسۍ یِم کُنہِ کُنہِ ساتہٕ لیکھان شٲعری ٲسۍ اتھ ٹایمس منٛز تہِ لیکھان کیازِ اکثر چھُ مےٚ انداز باسان کہِ أمِس گٔژھ اکھ خاموشی اکھ آسٕنۍ مطلب اتھ خاموشی منٛزٕے اوس یہِ یِم پنٕنۍ کلامہٕ قلم بنٛد کران. ییٚتٮ۪تھ یژھو أسۍ یہِ تہِ زانُن زِ کانٛہہ تہِ فن ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ چھُ اکھ رہبر آسان ضروٗری کیٛاہ علی محمد آکاش صٲبس اوسا کانٛہہ رہبر؟ یہِ چھِ ضروٗری یہِ چھِ صحیح کتھ تُہنٛز ونٕنۍ کہِ رہبرس بغٲر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کار مُمکِن آسان تہٕ بہٕ کرٕ ییٚتٮ۪تھ یہِ کتھ تۄہہِ سۭتۍ شیر کہِ یُس علی محمد آکاش صٲبس رہبر اوس تہٕ رہبرس بغٲر تہِ ہیٚکہِ ہے نہٕ یہِ کٲم کٔرِتھ کینٛہہ چوٗنٛکہِ علی محمد آکاش صٲبس یُس پنُن بوٚڑ برادر چھُ اوسمُت تٔمِس ناو اوس حاجی غلام قٲدر صٲب غلام قٲدر صٲب اوس پانہٕ أکِس مِشنس تحت أکِس رہبرس انٛدر کٲم کران تہٕ تٔمۍ سُنٛد سُہ چھُ اکھ اصٕل درویش اوس سُہ غلام قٲدر صٲب یہِ اوس أمِس بوٚڑ ہیوٗ بوے تہٕ أمِس غلام قٲدر صٲبس یُس پنُن پیٖر اوس یُس أمِس مرشد اوس سُہ اوس وہاب صٲبِ مکھما وہاب صٲبِ مکھما چھُ تمہِ ساتُک پننہِ وقتُک اکھ مشہوٗر صوفی بُزرگ واریاہ مشہوٗر فقیٖر اوسمُت تہٕ تٔمِس سۭتۍ اوس یہِ زیُٹھیوٗ بوے یُس تٔمِس تور اوس گژھان تہٕ تٔمِس ٲس تٔمۍ سٕنٛز تربیت تہٕ علی محمد آکاش صٲبس تہِ چھِ تَمے لحاظہٕ تٔمسٕے پیٖر صٲبٕنۍ تربیت ٲسمٕژ وہاب صٲبِ مکھم یُس چھُ واریاہ مشہوٗر درویش کامِل چھُ اوسمُت سُہ تہٕ آکاش صٲبس تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛزٕے رہبری ٲسمٕژ سٹاٹ پٮ۪ٹھے ییٚمہِ ساتہٕ یِمو شٲعری وغیرہ تہِ چھِ کٔرمٕژ تہٕ باقٕے معاملات تہِ ٲسۍ تتھ منٛز ٲسۍ یِمن وہاب صٲبِ مکھمسٕے تِہنٛزٕے رہبری ٲس یِمن چلان تِہنٛزے رہبری منٛز چھِ یِمو شعرو شٲعری تہِ کٔرمٕژ تہٕ البتہ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ محترم یُس وہاب صٲبِ مکھما ییٚمہِ ساتہٕ تِمو ییٚمہِ دُنیا انتقال کوٚر تہٕ پتہٕ ٲسۍ علی محمد آکاش صٲب کینٛژس کالس یُس اسہِ غلام محمد شاہ صٲب ناگبل چھُ
تِم چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ حیات غلام محمد شاہ ناگبل صٲبَس سۭتۍ تہِ ٲسۍ علی محمد آکاش صٲبَس کینٛہہ معاملات پَنٕنۍ تہٕ تِم آسان تِمنٕے دۄن درمیان کیٛاہ معاملات ٲسۍ تہٕ اوس تَمہِ پَتہٕ کینٛژَس ٹایمَس علی محمد آکاش صٲب غلام محمد شاہ صٲب یُس ناگبل روزان چھِ یِم وٕنکٮ۪نَس تہِ حیات چھِ کینٛژَس ٹایمَس تِمن سۭتۍ تہِ تِمن نِش تہِ یِوان گژھان آکاش صٲب یوٚتٲتۍ تہِ فرموو تۄہہِ زِ اَتھ کِتابہِ منٛز چھِ نعت منقبت تہٕ مرثیہٕکۍ کینٛہہ بنٛد بوزہو أسۍ ییٚتٮ۪تھ مرثیہ تہِ چھِ أمۍ اَتھ پنٛنِس کلامَس اَتھ پنٛنہِ پوشوارِ اندر چھِ درٕج کینٛہہ کٔرمٕتۍ مرثیہ تہٕ مرثیہٕکۍ کینٛہہ بنٛد بوزناو بہٕ تۄہہِ عرض چھُن کوٚرمُت اے دوس بوز داستانہِ غم در کربلا گٔے سرقلم اے دوس بوز داستانہِ غم در کربلا گٔے سرقلم آلے رسوٗل وارثے حرم در کربلا گٔے سرقلم دارے ووٚتھُم اُش یاد عام دارے ووٚتھُم اُش یاد عام شاہا حُسین عالی مُقام سیٖنہٕ ژوٚٹُم گوم کاریتھ کھم در کربلا گٔے سرقلم کٔر چال کوفیو سوٗزۍ خط چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُو پتہ یہِ چھُ اکھ واقعہ اکھ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت اِمام عالی مُقامس تِم خط وغیرہ سوٗزۍ کوفیو یہِ چھِ سۄے ذِکِر کٔرمٕژ أمۍ کٔر چال کوفیو سوٗزۍ خط عالی مُقام کرہو بیت تٲبیہ چھِ أسۍ چٲنۍ دم بہ دم در کربلا گٔے سرقلم اہلے بیت چند رفیٖق یِم دیٖنہِ اِسلامٕکۍ شفیٖق توکل کوٚرُکھ ترٛووُکھ قدم در کربلا گٔے سرقلم یعنی ییٚمہِ ساتہٕ تِم توکُن درٛاے لشکر حُسینی شُرۍ تہٕ بٲژ لشکر حُسینی شُرۍ تہِ بٲژ سرِ راہ یامت راتھ وٲژ گُل ہایہِ خاص باغے اِرم در کربلا گٔے سرقلم کوفی سمے أنٛدۍ أنٛدۍ ژۄپٲرۍ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ کربلُک جنگ وغیرہ چھُ کوفی سمے أنٛدۍ أنٛدۍ ژۄپٲرۍ شُمرن سِپاہ أنۍ ژٲرۍ ژٲرۍ گٔے تریشہِ کامن پٮ۪ٹھ سِتم در کربلا گٔے سرقلم قومے یزیٖد بدنام گوٚو روشن زمیٖنن تروو رو استاد گٔے دیٖنٕچ علم در کربلا گٔے سرقلم آکاش علی تحریٖر کران چھس ما ادیٖبن سۭتۍ مان معذرت منگان دٲرِتھ حلم در کربلا گٔے سرقلم مرثیہ علاوٕ بوزنٲیتو اَمے کِتابہِ منٛز بیٚیہِ کینٛہہ کلام اَسہِ مرثیہ علاوٕ چھُ أمۍ بیٛاکھ اکھ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ واریاہ شعر چھِ لیکھمٕتۍ تہٕ توبرُکن بوزناو بہٕ کینٛہہ بنٛد بیٚیہِ رویہِ زیبا چھُم نِگارس جلوٕ ساتھا ہایہِ ہے رویہِ زیبا چھُم نِگارس جلوٕ ساتھا ہایہِ ہے کالہٕ مویس شانہٕ ؤلۍتھٕے ژھایہِ گِتہِ کرنایہِ ہے لولہٕ ییٚمہِ سٕنٛدۍ رٲتۍ راتس گرٛنٛد مےٚ کٔرمَے تارکن رٲتۍ راتس لولہٕ ییٚمہِ سٕنٛدِ گرٛنٛد مےٚ کٔرمَے تارکن زار ؤنۍ ؤنۍ کھستہٕ گٔمٕژ آرٕ کٔنۍ سنبھلایہِ ہے مایہِ تِہنٛزے جایہِ جایے آے پھٔلۍ پھٔلۍ پوشون مایہِ تِہنٛزے جایہِ جایے آے پھٔلۍ پھٔلۍ پوشون داگہِ دِل نوزُک گُلالس نارٕ تٔتۍ بلرایہِ ہے ساقہٕ یس پیاران علی آکاش برتل تشنہٕ لب ساقہٕ یس پیاران علی آکاش برتل تشنہٕ لب جام چٲوِتھ پننہِ دستَے تریشہِ ہتہِ رنٛزناوِ ہے ییٚتٮ۪تھ یژھو أسۍ یہِ تہِ زانُن زِ آکاش صٲبُن انتقال کر سپدیو مےٚ ووٚن گۄڈَے کوٚر مےٚ عرض 2000 منٛز گٔے یِم محکمے مالس منٛز پٹھوٲرۍ عہدٕ نِش سبق دوش تہٕ تَمہِ پتہٕ گٔے یِم حج بیتُ اللہس پٮ۪ٹھ تہٕ تَمہِ پتہٕ اوس یِم اَتھ یُس یہِ پلیٹ فارم یِمو شٲعری ہُنٛد جمع کوٚر تہٕ تَتھ سۭتۍ تہٕ برابر چھُ 27 جُلاے 2009 منٛز 27 جُلاے 2009 منٛز سپٕدۍ یِم صُبحٕکہِ وقتہٕ انتقال 27 جُلاے 2009 منٛز سپدے یِم ییٚمہِ دُنیا کوٚرُکھ انتقال تہٕ أسۍ چھِ 27 جُلاے پرٛٮ۪تھ ؤرۍیہِ یومہِ آکاش رنٛگۍ مناوان ییٚتٮ۪تھ یژھو أسۍ یہِ تہِ زانُن زِ پٔتمیو کینٛژھو ؤرِیو پٮ۪ٹھ وٕچھ آکاش کلچرل فورم واریاہن ایکٹِوِٹیٖزن منٛز حِصہٕ نِوان تہٕ حال حالٕے کوٚر یِمو بیٛاکھ پروگرام ماجہِ ہٕنٛز عظمت عنوانہٕ تہٕ یہِ کر آو بارسس مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈَے کہِ آکاش صٲب ییٚمہِ ساتہٕ مرحوٗم علی محمد آکاش صٲب رِٹایر گٔے رِٹایر گژھنہٕ پتہٕ کوٚر تِمو کریو اکھ پلیٹ فارم اکھ تیار تہٕ تِمو دپیو أسۍ کرہوکھ یِم سٲری شٲعر حضرات أکِس پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ جمع چوٗنٛکہِ وقتن دیُت نہٕ ساتھ تِمن کِہینۍ موت آو اتھ ہٮ۪کو نہٕ کِہینۍ کٔرِتھ یہِ چھُ خۄدا سٕنٛدِس قۄدرت دستہِ قۄدرتس منٛز تہٕ یُس تِہُنٛد انتقال سپدیو
تہٕ پَتہٕ یُس یہِ تِہُنٛد مِشن چھُ یہِ روٗد اَڈلیُک یہِ ہیوٚک نہٕ پاے تکمیٖل وٲتِتھ کینٛہہ تہٕ چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس فرزنٛد علی محمد آکاش صٲبُن تہٕ بہٕ اوسُس اَمہِ 2009 پَتہٕ کوٚر مےٚ 2010 کِس أتھۍ جُلایی کِس رٮ۪تَس منٛز 9 جُلاے کوٚر مےٚ یومہِ آکاش مَناونُک اَکھ پرٛوگرام اَکھ ییٚتہِ پنٛنِسٕے علی محمد آکاش صٲبنِسٕے دولت خانَس پٮ۪ٹھ ووٚن مےٚ بہٕ کَرٕ علی محمد آکاش صٲبُن یہِ دۄہ أمِس یومہِ آکاش رٔنٛگۍ آسہٕ بہٕ یہِ مَناوان 2010 منٛز کوٚر مےٚ گۄڈنیُک پرٛوگرام اَمیُک تہٕ 2010 پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اَمیُک گۄڈنیُک پرٛوگرام کوٚر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ کوٚر مےٚ پَتہٕ 2010 منٛز بیٛاکھ اَکھ پرٛوگرام یِتھَے کٔنۍ روٗدُس بہٕ 2012 منٛز بیٛاکھ پرٛوگرام کَران اَتھ روٗد یِہوٚے ڈیٹ 27 جُلاے پرٛٮ۪تھ ؤرۍ یہِ اوسُس بہٕ یِم پرٛوگرام کَران تہٕ اَتِتھ کَرٕ بہٕ اَکھ کَتھ تۄہہِ وَنہٕ بہٕ اَکھ کَتھ اَتِتھ کہِ یُس أسۍ یومہِ آکاش مَناوان ٲسۍ یعنی آکاش صٲبُن دۄہ اَتھ آکاش صٲبنِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ یِم أمِس آکاش صٲبٕنۍ ییٖتیٛاہ تہِ یِم دوس وغیرہ ٲسۍ أمِس ٲسۍ کینٛہہ محکمان سٲتھی یِم محکمے مالَس منٛز أمِس سۭتۍ نوکری دوران ٲسۍ کٲم کَران یا یِمَن اَنڈَر أمۍ کٲم ٲس کٔرمٕژ یا یِمو أمِس اَنڈَر ٲس کٲم کٔرمٕژ تِم سٲری دوس چھُسَکھ بہٕ بُلاوان تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ یِم تہِ اَسہِ یَتھ علاقَس منٛز شورا حضرات چھِ یِم قلمکار چھِ تِم تہِ چھُسَکھ بہٕ اَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ مدعو کَران تہٕ یہِ روٗد میون سِلسِلہٕ جٲری تہٕ اَتِتھ کَرٕ بہٕ اَکھ کَتھ تۄہہِ گُزٲرِش کہِ یُس گُلشَن کَلچرَل فورَم کشمیٖر چھُ گُلشَن کَلچرَل فورمُک کشمیٖر یُس چھُ ییٚمیُک صدرِ محترم بشیٖر کونسل صٲب چھِ تہٕ اَمہِ فورمٕکۍ جنرل سیکرٹری چھِ محترم گُلشن بدرنی صٲب تِہُنٛد چھُس بہٕ اِنتہٲیی مشہوٗر اِنتہٲیی شُکُر گُزار چھُس بہٕ محترم گُلشن بدرنی صٲبُن کہِ تِم ٲسۍ پرٛٮ۪تھ ؤرِیہِ یَتُتھ پَنُن فورَم سٲلِم یُس تہِ تِمَن پنٛنِس فورمَس ایٚگزِکیوٗٹِو باڈی چھےٚ تِم سٲری ٲسۍ یِوان تہٕ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ 2010 پٮ۪ٹھ چھُ 2022 تانۍ ییٖژاہ تہِ اَسہِ یومہِ آکاش مَنٲومٕتۍ چھِ تَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ سُہ دۄہ یَتھ منٛز نہٕ گُلشن کَلچرَل فورمَن شِرکت کٔرمٕژ چھےٚ تہٕ بہٕ چھُس پنٛنہِ طرفہٕ کٲفی شُکُر گُزار تِہُنٛد گُلشن کَلچرَل فورمُک خاص کر گُلشن بدرنی صٲبُن کہِ تِمو کوٚر یہِ دۄہ مَناونَس منٛز اَسہِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ تعاوُن پیش پَنُن فورَم تھووُکھ اَسہِ سۭتۍ اَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ آیتَن پَنٕنۍ تِم چیٖز تھٲیِکھ اَسہِ سۭتۍ کٔرِکھ تِم تھٲیِکھ اَسہِ آیتَن تہٕ بہٕ چھُس تِہُنٛد زبردست شُکُر گُزار تہٕ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ 2015 منٛز چھُ مےٚ برابر یاد 2015 منٛز یُس اَسہِ یومہِ آکاش مَنوو اَتھ 2015 کِس یومہِ آکاشَس منٛز ٲسۍ یِمہٕ چوٗنٛکہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ محفلہِ چھُ اَکھ پَنُن انداز اَکھ آسان تہٕ یِم اَمہِ محفلہِ ہٕنٛدۍ مہمانہِ خصوٗصی ٲسۍ 2015 کَتھ کٔر مےٚ 2015 منٛز ٲسۍ اَمہِ محفلہِ ہٕنٛدۍ مہمانہِ خصوٗصی امیٖر اعلیٰ کاروانہِ اِسلامی محترم غلام رسول حامی صٲب یِمو کٔر مہمانہِ خصوٗصی ٲسۍ یِم اَمہِ پرٛوگرامٕکۍ تہٕ اَتھ منٛز ٲسۍ اَسہِ واریاہ قلمکار یِمَن منٛز مہمانہِ زیٖوِکارَن منٛز اَکھ معروٗف شخصیت ٲسۍ یِہُنٛد اِسمِ مُبارک چھُ رنجوٗر تِلگامی صٲب تہٕ رنجوٗر تِلگامی صٲبَن ییٚمہِ ساتہٕ پَنُن ٹایم آو پَنُن کلام پَرنُک تہٕ تٔمۍ کوٚر پنٛنہِ کلام پَرنہٕ برونٛٹھ ووٚن تٔمۍ دوٚپُن بہٕ کَرٕہا اَکھ تۄہہِ یَتھ علاقہٕ ییٚمہِ علاقَس منٛز یِم شٲعر حضرات چھِ یَتھ پوشکَر علاقَس منٛز تہٕ بہٕ کَرٕہا اَکھ گُزٲرِش اَکھ تۄہہِ پَنٕنۍ اَکھ راے اَکھ دِمہٕ ہا بہٕ تۄہہِ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو مَناوان پرٛٮ۪تھ ؤرِیہِ یہِ یومہِ آکاش تہٕ خاص کر ییٚمہِ علاقٕکۍ ییٖتیٛاہ تہِ شٲعر حضرات چھِ تُہۍ چھُو أمِس آکاش صٲبَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ کلام پَران أمۍ سٕنٛز سوانح عمری تَتھ پٮ۪ٹھ روشنی ترٛاوان أمۍ سٕنٛدۍ کارکردگی کیٛاہ چھِ روٗزمٕژ تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ روشنی ترٛاوان تہٕ سۭتی سۭتۍ چھُو تُہۍ وَنان کہِ أمِس ہسا اوس زبردست شوق اکھ ییٚمہِ علاقٕکۍ سٲری شٲعر کَرٕہاکھ بہٕ أکِس پلیٹ فارمَس پٮ۪ٹھ جمع تہٕ چوٗنٛکہِ أمِس دیُت نہٕ پَنٕنۍ موتَن دیُت نہٕ أمِس ٹایم تیوٗتاہ کینٛہہ یہِ کَرِ ہے تَتھ پلیٹ فارمَس پٮ۪ٹھ تِمن سارنٕے جمع تہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ اکھ راے اکھ دِوان پنٛنہِ طرفہٕ تُہۍ کٔرِو یَتھ علاقَس منٛز اکھ کَلچرَل فورَم کٔرِو تُہۍ قٲیِم تَتھ تھٲیِو تُہۍ ناو آکاش کَلچرَل فورَم یہِ کٔر تِہنٛدسٕے ناوَس پٮ۪ٹھ بَنٲیِو اکھ فورَم اکھ یَتھ تھٲیِو تُہۍ ناو آکاش کَلچرَل فورَم یہِ دِژ تجویٖز رنجوٗر تِلگامی صٲبَن تہٕ چوٗنٛکہِ بہٕ تہِ اوسُس پنٛنٮ۪ن مصروٗفیاتَن سۭتۍ واریاہ معاملات ٲسۍ پَنٕنۍ تہٕ مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کَتھ بوٗز تہٕ مےٚ آو نہٕ یَتھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنو أسۍ مےٚ آو نہٕ تار کینٛہہ یہِ فورَم بَناونَس چوٗنٛکہِ ٹایم روٗد پَکان ٹایم روٗد گُزران تہٕ ییٚلہِ 2014 ووت 2014 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ بیٚیہِ یہِ 27 جُلاے ووت بیٚیہِ گٔے أسۍ أکِس اَتھ بینرَس تَل جمع تہٕ اَتہِ کوٚر بیٚیہِ أمۍ رنجوٗر تِلگامی صٲبَن بیٚیہِ یِہوٚے سوال دوٚپُن ہے مےٚ کَریو پَرُس تۄہہِ عرض مےٚ دَپیو یَتھ علاقَس منٛز کٔرۍتو تُہۍ اَکھ فورَم اَکھ قٲیِم چوٗنٛکہِ ؤری ہیوٚتُن گوٚژھو پَرُس ؤرِیَس ٲسۍ أسۍ ییٚتہِ یِہُس آیہِ أسۍ بیٚیہِ مگر وٕنہِ تہِ چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ عمل گٔمٕژ کینٛہہ تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ اَسہِ مےٚ چھُ یاد میون اَکھ دوس اَکھ أمِس چھُ اِسمِ شریٖف احمد کشمیٖری صٲب چھِ تِم چھِ اَکھ رایٹَر اَکھ مشہوٗر رایٹَر اَکھ چھُ بیٚیہِ چھِ تِم محکمے ایجوکیشنَس سۭتۍ تعلُق تھاوان
تہٕ یِمو تہِ کٔر یِہٕے گُزٲرِش دوٚپُکھ اَسہِ وَنیٛاو تۄہہِ بار بار تہٕ مگر تۄہہِ کیٛازِ چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ کٲم کَران چوٗنٛکہِ مےٚ دوٚپ اَمہِ ساتہٕ یِمَن مےٚ دوٚپمَکھ بہٕ کَرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کوٗشِش کَرٕ بہٕ وٕچھِ بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ تہٕ 2017ہٕچ کَتھ ییٚلہِ وٲژ بیٚیہِ ووت 2017 تہٕ 2017ہَس منٛز یُتھُے وۄنۍ ییٚمہِ آکاش مَناونُک ٹایم آو جوٗن ہیوٗ ووت تہٕ مےٚ پیوٚو یاد مےٚ دوٚپ ییٚمہِ ساتہٕ جُلیَس منٛز اَسہِ بیٚیہِ یِمہٕ شٲعر حضرات یِن تہٕ یِم کَرَن بیٚیہِ یہِ سوال دَپَن تۄہہِ نَے چھُنہٕ آکاش کَلچَرل فورَم وَنیٛاو اَسہِ تہٕ تۄہہِ چھُنہٕ یہِ ہیوٚکمُت کٔرِتھ کینٛہہ 2 ؤرۍیَن پرٛٲرِتھ 3مہِ ؤہٕرۍ 2017 جوٗنسٕے منٛز مےٚ چھُ پَتہ 27 جُلاے چھُ مےٚ پرٛوگرام تہٕ جوٗنسٕے منٛز کٔر مےٚ کٲم مےٚ أنۍ پنٛنہِ علاقٕکۍ سٲری شورا حضرات بُلٲیِتھ اَکھ ہنگٲمی مِٹِنٛگ اَکھ کٔر تہٕ تَتھ مِٹِنٛگہِ منٛز أنۍ مےٚ پنٛنہِ علاقٕکۍ سٲری شورا حضرات یِمَن ووٚن مےٚ دوٚپمَکھ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ پرٛٮ۪تھ ؤری یِوان وَننہٕ تُہۍ کٔرِو یومہِ آکاش تُہۍ بَنٲیِو آکاش کَلچَرل فورَم تہٕ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ تُہۍ دِیِو سا مےٚ راے اَکھ یہِ روزیا میٛانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک تہٕ چوٗنٛکہِ تَتھ منٛز روٗد اَسہِ محترم دِلبر پوشکر دِلبر حاجی عبداللہ دِلبر پوشکر یِم چھِ تہٕ یِم اَسہِ وٕنکیٚنَس ماشاء اللہ یَتھ فورمَس یِم صدرِ محترم چھِ یِہُنٛد روٗد اہم اَکھ رول اَکھ یِم آے وِزِ تہٕ یِمو دیُت مشوَرٕ تہٕ دوٚپُکھ تُہۍ بَنٲیِو اَکھ فورَم اَکھ أسۍ آکاش ناوَس پٮ۪ٹھ بَناوو أسۍ تہٕ چوٗنٛکہِ نِوِ مےٚ اَکھ باڈی کوٚر اَسہِ باقٕیَن شٲعر حضراتَن سۭتۍ تہِ مشوَرٕ کٔرِتھ بَنٲو اَسہِ اَکھ باڈی اَکھ یَتھ باڈی منٛز اَسہِ محترم عبدالاحد دِلبر صٲب روٗدۍ اَمہِ فورمٕکۍ سرپرست عالیٰ تہٕ اَمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ اَتھ پانَے صدٕر اَتھ فورمَس تہٕ تَمہِ ساتہٕ اوس اَسہِ میٖر رعیٖس صٲب سُہ چھُنہٕ تُہۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ زانان سُہ اوس اَسہِ کینٛژَس کالَس اَتھ منٛز بحیثیت جنرل سیکرٹری کٲم کَران تہٕ اَمہِ پَتہٕ سُہ اوس اَتھ منٛز اَسہِ نٲیبہِ صدٕر محترم محمد اشرف شیخ صٲب تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ وحیٖد الرحمان بابا صٲب یِم اَسہِ اَتھ آرگنایزر چھِ اَتھ فورمَس تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَسہِ مولانا تنویٖر صٲب شیخ تنویٖر صٲب یِم اَتھ کیشر چھِ اَسہِ خزانچہِ یِم اَسہِ اَتھ چھِ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پَتہٕ یِمن راے پرٛژھ یہِ جنرل باڈی دِژ مےٚ تشکیٖل تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ 2017 پروگرام کوٚر تہٕ اَتھ منٛز آو بیٚیہِ اَسہِ یِتھَے کٔنۍ ٲسۍ اَمہِ ساتہٕ تہِ ٲسۍ اَسہِ اَمہِ محفلہِ ہٕنٛدۍ سرپرست عالیٰ کاروان اِسلامی محترم غلام رسول حامی صٲب ٲسۍ مہمان خصوٗصی تہٕ یِتھَے کٔنۍ اوس مہمانہِ زیٖوِکارَن منٛز ٲسۍ اَسہِ بیٚیہِ رنجور تِلگامی صٲب تہٕ مےٚ کوٚر پنٛنِس خۄطبَے استقبالیَسٕے منٛز تِمن پنٛنہِ طرفہٕ مُبارک مےٚ دوٚپمَکھ یُس تُہۍ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ تُہٕنٛز اَکھ ڈِمانٛڈ اَکھ ٲس کہِ أمِس آکاش صٲبَس پٮ۪ٹھ بَنٲیتو تُہۍ أمۍ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ کٔرۍتو تُہۍ اَکھ فورَم اَکھ قٲیِم تہٕ بہٕ گوس تَتھ منٛز کامیاب اِنشاء اللہ مےٚ بَنٲو تَمِچ جنرل باڈی تہٕ ییٚمِکۍ اِسمِ گِرامی یِتھ کٔنۍ چھِ تہٕ یِمو کوٚر مُبارک دوٚپُکھ چلو یہِ چھُ شُکُر تۄہہِ بَنووُ یہِ فورَم تہٕ 2017 منٛز آو سون یہِ آکاش کَلچَرل فورَم پوشکر بڈگام یُس وٕنکیٚنَس تُہۍ وٕچھان چھُو یُس وٕنکیٚنَس کٲم چھُ کَران گرٛاوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ کٲم کَران تۄہہِ وٕچھو واریاہ پرٛوگرام آسنو تۄہہِ اَمہِ حوالہٕ وٕچھمٕتۍ حالٕے کوٚر اَسہِ آکاش کَلچَرل فورَم کِس بینرَسٕے تَل پرٛوگرام اَکھ ماجہِ ہِنٛز عظمت تہٕ اَمہِ برونٛہہ کوٚر کھاگَس اَنٛدر اَسہِ پرٛوگرام اَکھ یَتھ منٛز بیٹی پَڑھاو بیٹی بَچاو پرٛوگرام اَکھ کوٚر أتھۍ آکاش کَلچَرل فورمَسٕے تحت تہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ أسۍ باقٕے یِم تہِ اَسہِ شورا حضرات چھِ ییٚمہِ علاقٕکۍ تِہنٛدِس دۄہَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ برابر گژھان تَتہِ تہِ پَنُن فرٲیض انجام دِوان تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھِ پَنٕنۍ اَسہِ یُس کٲشِر زبان چھِ اَتھ پنٛنہِ آیہِ وَنوس رٲچھ کَران تہٕ یِتھَے کٔنۍ آو 2017 منٛز آکاش کَلچَرل فورَم بارسَس یُس یہِ آکاش کَلچَرل فورَم چھُ اَمیُک مین مُدعا تہٕ مقصد کیٛاہ چھُ بَناونُک مےٚ ووٚن تۄہہِ یُس آکاش کَلچَرل فورَم 2017 منٛز بارسَس آو تہٕ گۄڈٕ کَرٕ بہٕ ضِمنن ییٚتہِ اَکھ کَتھ آکاش کَلچَرل فورمٕکۍ حوالہٕ یُس آکاش کَلچَرل فورَم وٕنکیٚنَس 2022 منٛز وٕنکیٚنَس کٲم کَران چھُ اَتھ آکاش کَلچَرل فورمٕکۍ صدرِ محترم یِم وٕنکیٚنَس چھِ تِم چھِ مشہوٗر قلمکار محترم عبدالاحد دِلبر صٲب یِم نہٕ کُنہِ تعارفٕکۍ محتاج چھِ کینٛہہ تِہُنٛد چھُ أسۍ شُکُر گُزار کہِ تِم چھِ اَسہِ سٲنِس اَتھ آکاش کَلچَرل فورمَس وٕنکیٚنَس صدرِ محترم تہٕ بہٕ چھُس اِبنِ آکاش اَمہِ فورمُک جنرل سیکرٹری تہٕ محترم محمد اشرف شیخ صٲب چھِ اَسہِ اَتھ نٲیبہِ صدٕر تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَسہِ مولانا تنویٖر صٲب شیخ تنویٖر صٲب چھِ اَسہِ اَتھ کیشر تہٕ وحیٖد الرحمان بابا یِم چھِ تِم چھِ اَمِکۍ آرگنایزر تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ تۄہہِ ما آسہِ کُنہِ ساتہٕ سٲنِس اَتھ پیجَس پٮ۪ٹھ وٕچھمُت تہِ اطہر امیٖن چھُ اَسہِ اَکھ سٲتھی اَکھ اَمہِ فورمُک یِم میٖڈیا اِنچارج سٕنٛز کٲم چھِ کَران اطہر امیٖن تہِ چھِ اَسہِ اَمہِ فورمٕکۍ حِصہٕ تہٕ باقٕے یُس اَسہِ فورَم چھُ اَتھ فورمَس منٛز چھِ تقریٖباً ییٚمہِ علاقٕکۍ سٲری شورا حضرات پاٹسِپیٹ کَران حِصہٕ نِوان تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ اَمے فورمٕکۍ ذٔریعہِ مےٚ دوٚپ پٔتمہِ لَٹہِ وقتٕچ ضروٗرت باسے اَسہِ کہِ وٕنکیٚن کِس وقتَس منٛز چھِ اکثر مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز نافرمٲنی گژھان تہٕ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدۍ حقوٗق چھِ پامال سَپدان
تَتھ سِلسِلَس منٛز کوٚر اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ وٕچھو تۄہہِ ماجہِ ہِنٛز عظمت پرٛوگرام اَکھ کوٚر اَسہِ تہٕ یا اَتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس اَسہِ پَنُن اَصٕل مُدا چھُ اَمہِ آکاش کَلچَرل فورمُک سُہ چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِ کٲشِرۍ أسۍ چھِ مادری زبان چھِ پَنٕنۍ اَسہِ کٲشُر تہٕ کٲشرِس زبٲنۍ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ زیادٕ پَہنَس کٲم کَران یہِ کٲشُر گوٚژھ اَسہِ أسۍ چھِنہٕ وَنان کہِ انٛگریزی اُردو مہٕ پٔرِو تُہۍ کِہیٖنۍ انٛگریزی اُردوٗوَس سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ پَنٕنۍ مادری زبان یۄس اَسہِ پَنٕنۍ کٲشِر زبان چھِ یہِ چھِ اَسہِ زِندٕ تھاوٕنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کٲم کَران تہٕ تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت کہِ یُس اَسہِ آکاش کَلچَرل فورمُک صدرِ محترم دِلبر صٲب چھُ یِہٕنٛز حال حالٕے کِتاب اَکھ شایع سَپٕز یَتھ کِتابہِ چھُ ناو بہٕ کَرٕ تۄہہِ ضِمنن ہاوٕ بہٕ تۄہہِ ییٚتہِ یہِ چھِ اَسہِ اَمہِ آکاش کَلچَرل فورمٕکۍ یِم اَسہِ صدرِ محترم چھِ محترم عبدالاحد دِلبر صٲب حال حالٕے یۄس یِمو پَنٕنۍ شعر سُمرن شایع کٔر یَتھ ناو چھُ لو ہتہِ گُلاب اَتھ لو ہتہِ گُلابَس منٛز یِم حضرات شوقیٖن آسان تِم گژھن پَرٕنۍ کہِ کٲشرِ زبٲنۍ مُتعلِق چھُ اَتھ اکھ بہتریٖن مسیج اکھ عبدالاحد دِلبر صٲبن پنٕنِس أکِس شٲعرانہٕ اندازس منٛز دِژمٕژ کہِ یُس ہسا کٲشُر چھُ اَسہِ ہیٚچھُن کٲشُر چھُ اَسہِ پَرُن تہٕ سۭتۍ سۭتۍ ٲسِو تُہۍ وٕچھان سانٮ۪ن پروگرامن منٛز چھُ کُنہِ ساتہٕ محترم مُنیٖر احمد ڈار صٲبس چھِ أسۍ دعوت کران یا پنٕنٮ۪ن پروگرامن منٛز چھِ أسۍ تٔمِس بُلاوان تہٕ تَتھ پتہٕ کَنۍ تہِ چھُ یِہوے اکھ مقصد اکھ کہِ مُنیٖر صٲب تہِ چھُ مُنیٖر احمد ڈار صٲب تہِ چھُ کٲشرِ زبٲنۍ اکھ بہتریٖن خدمت اکھ کران تہٕ سُے مدِ نظر تھٲوِتھ چھُ آکاش کلچرل فورم کُنہِ ساتہٕ تِمن تہِ موقعہٕ دِوان پنٕنِس یَتھ بینرس تل یِنُک تہٕ تِم تہِ چھِ اَتھ کٲشِر زبٲنۍ زیادٕ لوے کھوے تھاوان اَتھ سۭتۍ اَمِچ رٲچھ راوُٹ کران تہٕ أسۍ تہِ چھِ اَمہِ لحاظہٕ تِمن حضراتن یِم کٲشرِ زبٲنۍ لول بران یِم کٲشِر زبان زِندٕ تھاونس منٛز پنُن اہم کِردار ادا چھِ کران تہٕ تِم چھِ أسۍ اَتھ فورمس منٛز اَننٕچ کوٗشِش کران تہٕ تِمن سۭتۍ کَتھ باتھ کرنٕچ تِہنٛز راے چھِ أسۍ طلب کران تہٕ پنٕنۍ راے چھِ تِمن پیش کران تہٕ مقصد چھُ اَسہِ یِہوے کہِ یُس آکاش کلچرل فورم پوشکر بڈگام چھُ سماجس منٛز اکھ یِم تہِ بِدات چھِ سماجس منٛز تہِ یِم تہِ بُرٲیی چھِ یَتھ منٛز تُہۍ وٕچھان چھُ سون نوٚو نسل وٕنکیٚنس یُس منشیاتس منٛز چھُ مُلوث گژھان یا باقٕے معاملات چھِ تہٕ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وِزِ پننہِ شٲعرانہٕ اندازٕ مُطابق اکھ مسیج اکھ قومس دِوان کہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ یِمن چیٖزن ہُنٛد روک تھام کٔرِتھ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کوکھ أسۍ یِم چیٖز رُکٲیِتھ یا کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کون أسۍ یہِ پنٕنۍ کٲشِر زبان بچٲیِتھ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ انشاء اللہ زبردست محنت کران تہٕ أسۍ روزو برونٛہہ کُن تہِ یہِ محنت کران انشاء اللہ ییٖتِس کالس أسۍ پنُن آکاش کلچرل فورمُک یُس اَسہِ آیٖن چھُ اَسہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کرٕنۍ چاہے سُہ سماجس منٛز کانٛہہ بُرٲیی آسہِ منشیاتس مُتعلق سوال جواب آسن یا پننہِ کٲشِر زبٲنۍ ہٕنٛز رٲچھ یہِ چھِ اَسہِ انشاء اللہ مُمکِن بناوٕنۍ اَمہِ آکاش کلچرل فورم کہِ وساتت تہٕ سۭتۍ سۭتۍ کرو أسۍ اَتھ آکاش کلچرل فورمس منٛز چھُ اَسہِ بیاکھ اکھ پنُن اکھ منشوٗر تہِ کہِ یِم تہِ شٲعر حضرات چھِ چوٗنٛکہِ واریاہ شٲعر حضرات چھِ تِم یِمو پنُن کلام چھُ لیوٗکھمُت تہٕ تِمن چھُنہٕ گرس منٛز آسان سُہ شٲعرانہٕ ماحول چھُنہٕ آسان کِہینۍ تۄہہِ آسیو واریاہ وٕچھمٕتۍ کہِ واریاہ لُکھ چھِ تِم تہِ یِمہٕ شعر بوٗزِتھ یا کانٛہہ شعر پٔرِتھ تِم چھِ یِہوے مطلب تِمن چھُنہٕ گژھٲنی یہِ برداشی دپان ہے یہِ چھِ کیٛاہ تام بکواس وَنان یِم تہٕ مگر یہِ شعر وَنُن یہِ شعر لیکھُن یہِ چھُ واریاہ مُشکِل آسان یہِ چھُ واریاہ سخت آسان یہِ شعر وَنُن یہِ شٲعری کَرٕنۍ یہِ چھُنہٕ سہل آسان کِہیٖنۍ تہٕ کینٛہہ لُکھ چھِ تِم تہِ آسان یِمن نہٕ اَتھ سۭتۍ لوے کھوے چھُ کینٛہہ تہٕ تِہنٛدۍ حالانکہِ تِہُنٛد فادر چھُ آسان یا تِہنٛدِس رِشتس منٛز چھُ کانٛہہ آسان یُس قلم کار چھُ آسان یُس شٲعر چھُ آسان اَسہِ نِش چھُ تٔمِس بوٚڑ بار مُقام اکھ آسان یُس قلمہٕ سۭتۍ لیکھِ یُس قلمہٕ سۭتۍ شٲعری کرِ تہٕ أمِس سُنٛد مُقام چھُ اَسہِ نِش آسان چوٗنٛکہِ اگر تٔمۍ سٕنٛدۍ گرٕ وٲتۍ تٔمِس تتھ مُتعلِق تِم سونٛچان نہ یہِ چھُ شاید ٹایم ضایہِ کران یہِ چھُ وغیرہ کران مگر اَسہِ چھُ پنُن منشوٗر اکھ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ شٲعر یہِ چھُ کُل نفسِن ذایقتُل موت تہٕ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانس چھُ موتُک اکھ پیالہٕ چوٗن یہِ چھُ قرآن تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ شٲعر سانہِ علاقُک یِم یَتھ پوٗرٕ تحصیٖل کھاگٕچ کَتھ کَرٕ بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ سُہ ییٚمہِ دُنیا منٛز نیرِ تہٕ پَتہٕ یُس تٔمِس پَتھ کُن سُہ سرمایہِ چھُ آسان اگر سُہ چھاپ اوس سپدیومُت تہٕ چھُ ٹھیٖک اگر نہٕ اَسہِ چھاپ اوس سپدیومُت أسۍ چھِ کوٗشِش کران سُہ تٔمۍ سُنٛد سُہ کلام جمع کرنُک جمع کٔرِتھ پَتہٕ سُہ أکِس کِتابہِ ہِنٛدِس رنٛگس منٛز عام لُکن برونٛہہ کُن ترٛاونٕچ کرو أسۍ انشاء اللہ کوٗشِش تہٕ یُس أمِس شٲعرٕ سُنٛد یہِ مۄلُل سرمایہِ چھُ آسان یُس أمۍ خوٗنی جِگر کٔڑِتھ چھُ آسان لیوٗکھمُت یہِ چھُنہٕ آسان پانے ووٚتھمُت اَسمانی شعر کینٛہہ أمۍ چھِ آسان واریاہ محنت کٔرمٕژ اَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ یُس مۄلُل سرمایہِ گوٚژھ نہٕ ضایہِ گژھُن کِہینۍ أسۍ کرو کوٗشِش اکھ یِم تہِ اَسہِ پننہِ علاقٕکۍ یِم شٲعر حضرات چھِ یِہُنٛد کلام اگر چھاپ ہیوٚک نہٕ سپدِتھ کیازِ واریاہ معاملات چھِ آسان کٲنٛسہِ چھِ آسان اقتصٲدی معاملات چھِ آسان تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان پنُن سُہ کلام پتہٕ کِتابہِ ہِنٛدِس شکلہِ منٛز أنِتھ کینٛہہ تہٕ أسۍ کرو کوٗشِش انشاء اللہ سُہ کلام جمع کٔرِتھ
اَنو أسۍ أکِس کِتابہِ ہِنٛدِس شکلہِ منٛز سُہ تِہُنٛد ملُل کلام بِلکُل بِلکُل آکاش کلچرل فورم کرِ دۄہ راتھ اَمہِ خٲطرٕ محنت کہِ یہِ کرِ یِم یۄس اَسہِ پنٕنۍ میٖراث چھِ یۄس اَسہِ پنٕنۍ کٲشِر وراثت چھِ اَتھ کرو أسۍ اِنتہٲیی رٲچھ کرنٕچ کوٗشِش تہٕ یوٚتُتھ تانۍ اَسہِ پِلہِ یوٚتُتھ تانۍ اَسہِ مُمکِن سپدِ توٚتانۍ کرو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ دۄہس راتس کٲم ییٚتٮ۪تھ یژھو أسۍ یہِ تہِ زانُن زِ تۄہہِ کٔرِو واریاہ پروگرام آرگنایز تہٕ سکوٗلن منٛز تہِ چھِو تُہۍ پروگرام کران یۄس سٲنۍ نٔو نسل چھِ یِہُنٛد کوتاہ رُجحان چھُ کٲشرِ زبٲنۍ تہٕ کٲشرِ شٲعری کُن بہٕ کرٕ بیٚیہِ ییٚتہِ تہِ کٲشرِ زبانہِ ہٕنٛز کتھ چھیڑو تُہۍ بیٚیہِ کٲشرِ زبٲنۍ منٛز کرٕ بہٕ کٲشرِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ اکھ کتھ چوٗنٛکہِ مےٚ کوٚر گۄڈے عرض کہِ یُس اَسہِ آکاش کلچرل فورم چھُ اَمِکۍ صدرِ محترم چھِ محترم عبدالاحد دِلبر صٲب عبدالاحد دِلبر صٲبنٕے غزلہِ ہُنٛد اکھ شعر کرٕ بہٕ ییٚتہِ ایڈ تٔمۍ چھُ أکِس شعرس منٛز لیوٗکھمُت گژھِ گرِ یُس تہِ کٲشُر درٛاو گرِ یُس تہِ کٲشُر نیرِ ژۄپٲرۍ پھیرِ در سمسار یہِ چھِ تٔمۍ اکھ میسیج اکھ دِژمٕژ گرِ یُس تہِ کٲشُر نیرِ پھیرِ ژۄپٲرۍ پھیرِ در سمسار ٲخٕر دپان بہتر چھُ پننی پٲر کٔشیٖری تہٕ اتھ منٛز چھُ تٔمۍ بیاکھ اکھ شعر لیوٗکھمُت چھی پوش کٔرۍ دِلبر دپان کٲشُر مہٕ مٔشرٲیِو یہِ چھِ میسیج اکھ تٔمۍ نٔیِس جنریشنہِ خٲطرٕ دِژمٕژ چھی پوش کٔرۍ دِلبر دپان کٲشُر مہٕ مٔشرٲیِو اِلزام لگیو موج شُریو مور کٔشیٖری ییٚلہِ أسۍ اَمہِ اَتھ شعرکِس تہس تل گژھو چوٗنٛکہِ تۄہہِ ؤنِو نٔیِس نسلس مُتعلق دِلبر صٲبن چھُ ووٚنمُت چھی پوش کٔرۍ دِلبر دپان کٲشُر مہٕ مٔشرٲیِو یہِ چھِ نٔیِس نسلس خٲطرٕ میسیج اِلزام لگیو موج شُریو مٲر کٔشیٖری یہِ چھُ کٔشیٖرِ اَمہِ پتہٕ لفظ اکھ استعمال کوٚرمُت تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت کہِ دُنیاہس منٛز چھِ واریاہ معاملات گژھان مگر کُنہِ جایہِ چھُنہٕ یُتھ معاملہٕ گژھان کینٛہہ پنُن بچہِ پنُن اولاد ہیٚکہِ أکِس ماجہِ ہُنٛد قتل کٔرِتھ یہِ چھُ واریاہ یہِ ہو نہیں سکتا ہے کوئی اولاد اپنے ماں کا قتل کرِ ییٚتہِ چھِ دِلبر صٲبن یِہے میسیج دِژمٕژ اگر ہسا تُہۍ کٲشرِس نوجوانس کٲشرِس قومس اگر ہسا تُہۍ پنٕنۍ یہِ مادری زبان مٔشرٲیِو یُس یِنہٕ وول نسل آسہِ أمۍ چھُ ووٚنمُت اِلزام لگیو موج شُریو مٲر کٔشیٖری اگر ہسا تُہۍ یہِ کٲشِر زبان یُس تۄہہِ پنٕنۍ مادری زبان چھُ اگر ہسا تُہۍ یہِ مٔشرٲیِو امیُک کیاہ سزا لگہِ اگر أسۍ یہِ کٲشِر زبان سون نوٚو نسل یہِ مٔشرایہِ تۄہہِ ہسا لگہِ اکھ اِلزام اکھ یُس ہسا یِنہٕ وول نسل آسہِ یُس تۄہہِ پتہٕ زیٚیہِ یُس زیٚیہِ یِم یِوان آسن تِم ہسا لگاوُن اِلزام اَسہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اَسہِ حق بناوُن وٕنکیٚن تِم ہسا لگن اَسہِ اِلزام دپان تۄہہِ چھُو پننہِ ماجہِ ہُنٛد قتل کوٚرمُت دِلبر صٲبنہِ وننُک مطلب یُس چھُ سُہ چھُ یی کہِ تۄہہِ ہسا لگیو اِلزام یِنہٕ وول پُے نسا بخچو نہٕ تۄہہِ کینٛہہ تِم ہسا دِنو تۄہہِ اِلزام کیاہ دِنو آپ نے اپنے ماں کا قتل کیا ہے ماجہِ ہُنٛد قتل چھُ تۄہہِ کوٚرمُت تُہۍ دٔپِو ہے اَسہِ کِتھ کٔنۍ مٲر موج مارنُک مطلب گوٚو یِہے ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پنٕنۍ کٲشِر زبان مٔشرٲیِو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پننہِ اتھ کٲشِر زبٲنۍ پٮ۪ٹھ کٲم کٔرِو نہٕ کِہینۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہنٛز کٲشِر زبان مۄیہِ پنُن سون کٲشُر قوم مۄکلیو پانے کیازِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ قومس منٛز چھُ آمُت وٕچھنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ قوم ختم آسہِ کرُن تہٕ گۄڈٕ چھِ تِہنٛزِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ اٹیک یِوان کرنہٕ ییٚلہِ تِہنٛزِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ اٹیک گوٚو زبان مۄکلے تِہُنٛد کلچر مۄکلیو سُہ قوم چھُ مۄکلان پانے تہٕ توے کوٚرُم ییٚتہِ محترم عبدالاحد دِلبر صٲبُن یہِ کلام پیش کہِ أمۍ چھُ یہِ کلام اَمے موٗجوٗب ووٚنمُت کہِ أمۍ چھُ پنٕنۍ اکھ میسیج دِژمٕژ پتہٕ چھِ یُس بوزن وٲلۍ چھِ تِمن چھِ اتھ پٮ۪ٹھ پتہٕ عمل کرٕنۍ تِم کِتھ کٔنۍ کرن اتھ پٮ۪ٹھ عمل تِم چھُنکھ تھوٚمُت ؤنِتھ دِلبر صٲبن کہِ تۄہہِ ہسا لگیو اِلزام اکھ تۄہہِ ہسا کوٚرُو پننہِ ماجہِ ہُنٛد قتل اسلیے مہٕ کٔرِو پننہِ ماجہِ ہُنٛد قتل کِہینۍ پننہِ مادری زبٲنۍ کٔرِو رٲچھ تُہُنٛد یُس یہِ فورم چھُ یہِ چھُ سانہِ ماجہِ زیٚیہِ رنٛگہٕ رنٛگ خدمت کران یُس سون نوٚو نسل چھُ یِہنٛدِ خٲطرٕ کیاہ پیغام روزِ تُہُنٛد نٔیِس نسلس چھِ میٲنۍ یِہے میسیج کہِ یُس سون نوٚو نسل چھُ یِمن پزِ کٲشرِس کُن مٲیِل سپدُن یِم پٔرِن انگریزی تہِ پٔرِن یِم پٔرِن اردوٗ تہِ یِم کٔرِن باقین زبانن منٛز تہِ مہارت حٲصِل مگر یِمن زبان ہیٚچھنس سۭتۍ سۭتۍ مہٕ کٔرِن قطن تہِ یِم پنٕنۍ یۄس یہِ کٲشِر زبان چھِ اسہِ یِم مٔشرٲیِن نہٕ یِم کِہینۍ کٲشرِ زبٲنۍ منٛز یِم تہِ شٲعرِ حضرات چھِ یِہُنٛد پزِ اسہِ استقبال کرُن یِہُنٛد پزِ اسہِ خۄش آمدید کرُن کہِ یِمے چھِ وٕنکیٚنس تہِ اتھ کٲشرِ زبٲنۍ زِندٕ تھاونس منٛز اکھ اہم رول نِباوان یِم چاہے کشمیٖرس منٛز ییٖتیاہ تہِ فورم چھِ چلو ییٚتہِ تہِ بہٕ پننہِ علاقٕچ کتھ کرٕ بہٕ کرٕ گُلشن کلچرل فورمٕچ کتھ یا بہٕ کرٕ آکاش کلچرل فورمٕچ کتھ یا بہٕ کرٕ بزمِ ادب گُلمرگ کشمیٖرٕچ کتھ یا بہٕ کرٕ باقین ثقافتی مرکز بڈگام یُس چھُ وٕنکیٚنس واریاہ زیادٕ کٲم کران کٲشرِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ تہٕ یِمن سارنٕے فورمن ہُنٛد چھُ اکُے مُدا
तो मकसद पन्निस मीरासस रच करें बे खास कर पन्ने ज़बानी रच करें तो पन्निस कल्चरस रच करें तो सारी फोरम इंशाल्लाह असल पट काम करान तो अत सत आकाश कल्चरल फोरम ते पन फरज़ अंजाम दिवान तो नयिस नस्लस वन बह कत यम सात कह शार बोजान कशर ज़बान मज चाहे सह कंसे लॉकट नफरन वोनमुत या सह कंसे बड़ नफरन लिखमुत शार लेखुन सहल आसान कहें शार लेखुन यह पाने तैयार गसान कहें कह वन कंस हे हु शायर शायर आसनस पे दपान हे यह क्या लेख यह क्या शायर तो मगर यह शायर आसान यह कितकन यम शार लेखान यह कत यम शार अना तो अमिस कितकन कोता मेहनत अत लगान यह शार लेखनस यह अमसी शायरस पता तो ये कर बह यह कत छेड़म तुम सत यह शार लेखुन यह शार पर्न नयिस नस्लस क्या पज उकुन रगिब गसन तो खास कर युंद एहतराम करन यम शायर हजरात युंद पज नयिस नस्लस एहतराम करन कि यम यत कशर ज़बान जिंद थयित तो बेम पन्ने कलाम के जरिए चाहे मुख्तलिफ मामलात समाजस मज मुख्तलिफ बिदात तथ अकिस शायरान अंदाजस मज बयान करान तो ब्या ज़िमनी कत पीएम अब्दुल अहद दिलबर सबन अत शायरी मज शायरी क्या गई तो बह कर तुम सत शायरी हूँ थोड़ा बहुत यह अर्ज शायरी मज लिखमुत अब्दुल अहद दिलबर सबन यम आकाश कल्चरल फोरम सदर मोहतरम यमो लिखमुत कोडुम खूने जिगर पानस बोरुम सुई लोल पैमानस कोडुम खूने जिगर पानस बोरुम सुई लोल पैमानस कोरुम हासिल यह अख शार अमुक चुकदार आसन गोस यानी दिलबर सबन वनुक मतलब कि युस मे खूनी जिगर पानस कोड अकिस शार कि सूरतस मज अत गोस चुकदार आसन अमुक कदर शिनाख्त गोस आसन युस यह बोझ है अमिस गस यह कदर आसन तो लास्टस पे वोनमुत बुछुस साइल बेहद बरदर मे छुम नाव पोश के दिलबर सना कित पड़ बना दीदार मे तुथ किरदार आसन गोस यिथकन कत करो ये कि अम किरदार कत करमज कि शायरस गस अख किरदार आसन बहुत सना बहुत अत ख्यालस गोमुत कि अगर मे दीदार हासिल कर दीदार हासिल करने खुद क्युथ किरदार गस गोड़ मे आसन तो अत यह कत साबित गसान कि शायर लॉकटे दर्जुक आसान शायर आसान दीदार करने किस आलमस मज बेहत दीदार करनस आसान प्रारान तो अमसी शायरस वनो हे यह क्या लेखान तो यह तौहीन तो अत मे नयिस नस्लस यह गुजारिश करें कि तुम ओसो बोजान यमन शायरन हुंद कलाम यह बड़ मलुल सरमाया आसान यह बड़ कीमती कलाम आसान यह गस बोजुन अत पे गस तहकीक करन तो पत गस अत पे कोशिश करें तो वनकस तुम वुचमुत वारिया नो नस्ल युस वनकस सोन यह वनकस शायर शायरी सत जुड़ान वारिया तेजी सान जुड़ान नो नस्ल तुम वो वनकस वक्तस मज नो सोन नस्ल यम डॉक्टर इंजीनियर वगैरह तुम वुचमुत वारियान मुल्कन मज फॉरेन मुल्कन मज रोजान तिम पन्निस कशरस पे ज़बरदस्त यह करान नसा अस गस पन कशुर जिंद रोजुन तो इंशाल्लाह पूर उम्मीद इंशाल्लाह सैन जबान कशर जबान कर इंशाल्लाह दोह तो गो तरक्की तो लास्टस पे कर अली मोहम्मद आकाश मरहूम अली मोहम्मद आकाश सबन अके गजल हंद कह बंद तुह ब्रोह कन तुह सत शेयर शार लिखमुत बह यार मार कुर्थस रोयस निकाब थवित बह यार मार कुर्थस रोयस निकाब थवित करथम कबाब जिगरस खसवुन शबाब हयित रोशित चुलुक तो थोथम नारे फिराक ललवुन रोशित चुलुक तो थोथम नारे फिराक ललवुन दिल खस्त कोत कुर्थम हिजरुक शराब चवित नाजुक मिजाज क्युछुक रोठुक तो दूर ब्योठुक नाजुक मिजाज क्युछुक रोठुक तो दूर ब्योठुक हेस होश व्यसरयित सर राह बेताब त्रवित न्यूत सत करार म्योनुई दस्तूर छा यह चोनुई न्यूत सत करार म्योनुई दस्तूर छा यह चोनुई बेवाय पठ चुलहम पेतरुन अजाब थवित करथम मे आर कची रायम वुछा मे रची करथम मे आर कची रायम वुछा मे रची गंजरिम नबस मे तारक अक हिसाब थवित त्राव तम च वन मलालै वतन शमा बजालै त्राव तम च वन मलालै वतन शमा बजालै पादन ब पोश छावै अतरे गुलाब त्रवित आकाश अली गुलाबस थाउन पजा अजाबस चाव तन सु जाम मरिफत असली हुबाब हवित तो लास्टस पे अली मोहम्मद आकाश सबन शेर यम सात तिम रहमत हक सपदे यम दुनिया तो पत यम सात तथ अगर तुह कुन सात
सो मौका मिलेव तुम गो तम सदिस मकबरस पे तम सदिस मकबरस पे यह लगित तम सुंद तुरबत शरीफस पे प्योर लगित तथ अली महमद आकाश सबन शेर लिखित थोमुत सो अली महमद आकाश सबन पाने तम सात वसीयत कर्म यम सात मोन इंतकाल सपदि तो मानस अत पे ग शार लेखने तो सह शार कर बह ये तुह अर्ज शार लिखमुत तथ पे रिंद कम आय चनिस यथ गुलिस्तानस अंदर रिंद कम आय चनिस यथ गुलिस्तानस अंदर सर करथी द्राय वापस तय करित पन्नु सफ़र यथ उर्दूस मज शार लिखमुत आए थे हम मिसल बुलबुल सेर गुलशन कर चले ले लो माली बाग अपना हम तो अपने कर चले। शुक्रिया। अगर सब पन कीमती वक्त सान चैनल दिन खर सठा सठा शुक्रिया। तो तुहद तह करो वसवंज शुक्रिया अदा कि तुम विज विज आकाश कल्चर फोरमस मज वाबस्त यम ति शोरा हजरात चाहे तथ मज अब्दुल्ला दिलबर साहब या इब्न आकाश साहब या बाकी हजरात तुम तिमन हुंद कलाम बोजान तुहद कलाम बाकियन तान वातनावान तो तम खतर तुहद चैनल हंद इंतहाई मशकूर तुहद बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम यम सानि अज़कि प्रोग्रामिक मेहमान मरहूम अली महमद आकाश सबन फर्जंद अर्जुमन इब्न आकाश। उम्मीद जे अजिच डल आस तह तारीखस मज यदि तुम जानान यथ प्रोग्रामस मज तम शख्सियत अना यम जिंदगी हंदन मुख्तलिफ शोबन सत ताल्लुक थवान। अगर तुहदिस इलाकस मज यस कह शख्सियत यस जिंदगी हंदिस कुन ति शोबस सत ताल्लुक थवान तो तुम हेक्यू अस सत रब्त कर तुम हेक्यू अस बन कन कमेंट बॉक्सन मज ति लिखित तुम हेक्यू अस फोन कॉल ति करित। अजकिस प्रोग्रामस मज दियो अस यति इजाजत बेकिस प्रोग्रामस मज यमो ब्याख अख डल हेत तह ब्रोट कुन तोतानथ बेहियो तुह तो खुदायस हवाल।